Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo servisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang nakulog sa mga anak. Ako kalimutan yun sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga guto alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong pagatunan ang hanay nga leksyon sa atong General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo. Pinaagi sa mga paghitabo sa daang tugon. Nga kini nagatudlo ngadto sa among kaluwasan pinaagi ni Jesus. Amo kaming karong pagatunan ang mga kahulugan sa mga halad nga sinunog sa unang panahon. O balang espiritu ikaw mo kunsad kanamo. Aron sayon kayo na mo masabtan giunsa ni Jesus nga nahimo siyang sakripisyo alang sa among mga sala. Mukod sa ikaw sa tibok na sa yuta, tabangan mo kaming tanan sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, sa dili pagkumad sa unahan, sa gihapon ako maghangyo kaninyo, magsugod na tag-ipon o ginagmay lang sa lapi. Magsugod na karong ipon, paingon sa Disyembre. Di nato ni biglaon. Aron bisag unsa kagamay basta matipon nato kutob December makapalitag kamera. Kaya nga itong kamera karon apikin na yun. Usahay tagdugay may makahumanri kay mag-errors tong atunga dahil di ma-save. So mga kaigsoon na maghangyo mini, magsugod na tag-ipon, kaya kung unsay akong madawat gikan kaninyo, ako nang i-save. Butang na ako nas bangko, pag-abot sa December, mo palita o bagong kamera. Mag-ampun ang yuta, kining atong kamera nga nagkadaot-daot, mabot pa nig December. Tabang na mong ampo. Kay once ang kamera na mo ay madaot, di na ko kasabot mag-usat ang mga kaigsoon. Daghang salamat. So karon mga kaigsunan ang atong leksyon, ang pagsabot sa mga halad nga sinunog. Sacrifice. Actually ka ng sacrifice, halad man nga sinunog. Ang sa version nga lisod ang diha, atong sabton unsa ang gibuhat ni Jesus alang kanato. Mao gihapon na. Katumana na sa halad nga sinunog. Ang teksto na gingon din, og silang tanan miawit sa bagong alawiton, alang sa karnero. Ikaw mo'y takos sa pagkuha niining maong linukot ug sa pag-abli sa timbre niini. Tungod ka ikaw, gipatay man. Diha sa imong dugo nga sakripisyo, imong gipalit ang mga katawhan alang sa Dios. Gikan sa matag tribo, sinultian, kaliwatan, pundok sa mga katawhan o mga nasod. Pinadayag 5:9. Akong indalay ng mga kaigsunan. Kining kordero diri mao si Jesus. Huwag yung lain makaukab ni atong libro nga na silyuhan. Siya lamang ang makaukab nga naman, tungod kay siya takos kayo, worthy, takos kayo. Nga naman, kay siya gipatay. Siya mo'y karnero, mga kaigsoon. Sa diha nga si Jesus, miadto sa suba sa Jordan, aron magpabautismo kang Juan Bautista. Sa nagkakaduol na si Jesus, si Juan Bautista,
misinggit og mingon, tan-awa ang kordero sa Dios nga mao'y magapala sa atong mga sala sa kalibutan. Si Hesus gitawag ni Juan Bautista kordero sa Dios, karnero, mupala sa atong mga sala. Sa pagsulti ni Juan niini, nagpahinumdom sa mga katawhan unsa ang kahulugan sa mga halad sinuno sa wala pa mabot si Kristo. Ang saserdote magaihaw og baka, buntag o sa kabaka nga ihawon. Pagkabag-ong gabi, ihaw na usab ang usa ka baka. Igsunon na rin yun, ha? Kada adlaw duha ka baka ang ihawon. Ingon na mga kaigsunan. Og ang aso ni ini mga kaigsunan, di man ito isugbatanan. Piece by piece igsoon. Kahoy, sugnod, butangan og mga part sa baka. Aron mo igo na sa half day og pagkasunod, lain na sab nga ihaw. Kay kanang walay pagkapalo nga altar mga kaigsunan sa sinunog. Nagpasabot nga ang Ginoo masampit nato 24 oras 7 ka adlaw matag semana. Kay kining maong halad nga sinunog alang kini sa sala atong gihalad ngadto sa Dios. Og ang napatay nga mananap nagatudlo sa kamatayon ni Hesus sa Kalbaryo sa cross. Ang halad nga sinunog importante kayo nga pagtulunan sa balang kasulatan. Maingon man sa pinadayag, gidugang pagayod ang kahulugan dito sa pinadayag may tungod sa halad nga sinunog. Sa pinadayag Kapitulo 4, Kapitulo 5, sigun ni Hesus pagsaka niya miadto siya sa trono sa mga langit. Dito nakita ni Juan nga apostol ni Hesus nga mitindog siya sa trono nga daw siya mao'y giihaw nga karnero. Tanaw igsoon. Pinadayag 5:6. Og sa tunga-tunga sa trono may upat ka mga buhi mga linalang taliwala sa mga ansyano og akong nakita ang kordero karnero nga nagatindog nga daw gipatay siya. Og dihay 7 ka mga sungay nga mao kini ang 7 sab ka mga mata nga mao ang 7 ka mga espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa kalibutan. Si Hesus pagtanaw ni Juan daw sama siya sa giihaw nga karnero. Ang mga halad igsoon na mga halad nga dawaton sa Ginoo na po'y halad nga dili dawaton. Aron nato kining masabtan atong ikumparar unsang madawat nga halad, unsa pod ang dili madawat nga halad nga atong ihalad ngadto sa Dios. Ang Isaiah chapter 1 verses 2 to 16, Isaiah 55, 6 and 7, Psalm 51, 17, nagahulagway kini sa kasinatian sa Israel. Nga hilabayan nila kabadlungon, nagsimbag Diyos, pero naghalad po silang sinunog. Wala dawata sa Ginoo. Wala dawata. Unsa may pulusin yung mga halad? Wala'y pulusin yung mga halad. Bisan pa inyong pagbantay sa nagpapahulay, wala'y pulus. Kanang ayabag mo. Ha? May pay baka kay makatultul pa sa balay siyang amo, pero ang Israel wala na makatultul sa pag-alagad sa Diyos. Sa wala pa makasinati ang mga Israelhano nini, ngang halad di ay nila wala dawata, atras tag pila kagatos ka mga tuig, may nitabusab ng halad nga wala dawata. Ang halad ni Cain wala dawata sa Diyos. Apan ang halad ni Abel or Abel gidawat sa Diyos. Sumala sa Genesis Kapitulo 4. Ang Israel sa panahon ni Isaiah mga kaigsunan, nagkinabuhi nga nagpatuyang sa ilang kaugalingon. Nga nagtuo sila nga kung unsang ilang nabuhat, matabunan kini pinagi sa halad nga sinunog.
Abi man nila kang kini dawaton sa Dios. Sa maong pagkaagi mao gihapon, si Cain nagunaon nga ang iyang halad dawaton. Apan si Cain naghalad, sumala siyang gusto. Dili mga bunga sa kahoy mo ipahalad. Apan mo'y ganahan ni Cain nga iyang halad, wala dawata. So, wala. Apan ang kang Abel nga halad, nga mananap, mo'y gidawat. Kaya ang halad nga mananap, nagpakita nga si Abel nagatuo sa Diyos nga adunay padala nga manluluwas nga mao ang karnero sa Diyos. Si Abel nagpakita, pinaagi siyang halad, nga adunay siya pagtuo ining manluluwas, nga sa unahan nga mga katuigan siya ang kapanahunan. Unahan, na di na niya maabtan ang panahon, adunay igahalad sa Kalbaryo sa cross. Naging si Illinois. Si Abel nakasabot unsa ka importante ang sugo sa Dios nga makaluwas nga plano, og si Abel nakakita nga siya sa iyang kaugalingon makasasala. Munang naghalad siya sa halad nga mananap. O siya nakasabot usab unsa ang bili sa mong sala nga maong kamatayon. Kayang sala mo'y nagpataliwala kang Abel og sa pagkomunikar niya ngadto sa Dios. Og nasabta ni Abel ni ining mga kamatuoran sa Biblia, busa naghalad siyang mananap ngadto sa atong Dios. Sa maong pagkaagi, si Abel gidawat niya maong naghalad siyang mananap kay ang gidawat nga siya nakalapas sa kasuguan sa Dios. Ang dugo nga mibanaw sa iyang halad mga kaigsunan, diya nakasalalay ang iyang paglaom o gitabangan siya sa pagtanaw nga sa unahan nga katuigan, bisag di na niya maabtan, adunay gahalad nga mo'y katumbas halad nga sinunog. Nagpadayon si Illinois, busa si Abel, misalig kang Ginoong Hesus sa umaabot nga kahulugan sa iyang halad nga sinunog. Ang Diyos nagsulti kang Abel nga iyang gidawat ang balaan nga halad sa iyang atubangan. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 72. Sigson ang halad nga madinawat katong imong giakseptar nga ikaw magkasala. Apan ang halad nga wala dawata, katong nagpatuyan ka sa mong kaugalingon dahil naghalad ka, murag mamawi ba? Di na dawaton mga kaigsunan. Ang ubang mga tao naghuno na, nga kining halad nga sinunog, seremonya kini nga mangilingig, makalilisang, mabangis. Sino ba kanay mong gulgulo ng liog sa mananap? Mubuhagay ang dugo. So alang sa mga tao, dili ni mayo. Ngilad ni nga practice. Sa pikas nga bahin isakto ang ilang gingon nga mangilingig ang maong seremonya sa halad nga sinunog. Nga naman, dugo ko na. Apanigsoon ang kangilad o kangilingig sa halad nga sinunog, nagapakita unsa pud ang kangilad o kangilingig sa kamatayon ng Ginoong Hesus. Moingon tag, di mangyuni makiangayon sa mga mananap nga gipatay. Ang pagkadili makiangayon sa mananap nga gipatay, nagatudlo ka na sa kamatayon ng Ginoong Hesus nga dili pod fair mga kaigsunan. Dili siya takos nga mamatay, pero gipatay mga kaigsunan. Kay si Ginoong Hesus inosente, apa namatay alang sa mga sala. Kay gusto sa Dios nga kinahanglan masulbad ang problema sa sala. Unsa man ang problema sa sala, kamatayon mo'y resulta. Unsa may sulbad sa sala mga kaigsunan, walay lain. Ang kamatayon mo'y bayad sa mga binuhatan sa sala. O mga kaigsunan ang halad nga sinunog, mangilingig mga kaigsunan.
mangilgig tanawon tungod kay nga naman nagatudlo pod sa mangilado mangilgig nga kamatayon ni Jesus dito sa Kalbaryo sa krus. Igsoon lahi-lahi magitag istamina bitaw. Ako mga kaigsoon makakita kong dugo. Di ko mututok igsoon mulingaw ko kay murag malipong yun ko. Ako saludo ko anong mga nurse mga doktor no. Matubang ang dugo ako igsoon dili ko makaako ana. Siguro mao na nga wa ko makadayon sa akong pagkamiti kay dugo manggod mo imo kanunay pag-atubangon mga kaigsunan. O ang Hebreanong Kapitulo 10, 3 paingon sa 10, igsoon. Kini di ang mga halad nga mananap, labi na sa karnero, basta halad nga mananap. Simbolo di ay kini mga kaigsunan. O sarani ka simbolo. Kaya yung Hebreanong 10, kaya ang atong pagabuhaton nagabalaan pinaagi sa halad nga mo ang lawas ni Kristo sa makausa lamang. So mga kaigsunan, kandi nga halad, tukmo nga halad, karnero nga halad, baka nga halad mga kaigsunan. Simbolo lamang kini sa kamatayon ni Jesus. Kung ang makasasala maghinulsol, magdala siya mananap, depende siyang kahimtang. Kung maayo ang kahimtang, karnero. Kung medyo minus-minus, kanding. Kung minus pagyod, mga tukmo, mga wild birds. So, magdala siya ngadto sa sanktuaryo. O kiniyang pagdala sa halad igsoon nga mananap, simbolo ni siya ang pagtuo nga adunay manluluwas ng maabot nga mamatay sa Kalbaryo sa krus. Ang halad nga sinunog, simbolo kini niya ng usa nga mao'y matuod nga halad nga gitawag antitype. Katumanan sa mga tipo o sa mga simbolo. Aron masayo na ito masabtan ingon ani mga kaigsoon. Nagpalit ko og ticket sa airplane. Nanang akong ticket sa airplane. Kining ticket igsoon, bisag ako ng higdaan, di yun ni makapalupad na ako kung asa ko. Dili. Bisag ibutang ni nako sa dugan, dili yun. Idulog ko ng higda, wala yun. Apan tungod sa ticket, pag-abot sa plane, makasakay na ko. Pagsakay na ako, mga kaigsunan, ang ticket nga akong gipalit, katong ticket, wala na to. Pwede na to ni mo ilabay sa basurahan. Nga naman, niya na may plane nga imong pagasakyan. Ang explanation na ni Igsoon Moni, ang halad nga mga sinunog, sama rani sa plane ticket. Pag-abot ni Ginisos nga nagsimbolo sa plane, wala na ang halad nga sinunog. Nga naman, niya namang ang realidad. Niya na. Niya na ang Kalbaryo sa krus. Niya na ang kamatayon, dili mananap kamatayon sa bugtong anak sa Diyos. Muhinungdan na pagkamatay ni Ginisos, nagisi ang kurtina. Gisi. Kurtina sa sanktuaryo. Nagsimbolo igsoon nga nahunong na ang mahalad nga sinunog. Namatay na si Jesus. Busa ang halad ng mga sinunog nagpakita sa umaabot nga kamatayan ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Muna ang sintro sa atong itunan. Unsay kahulugan sa mga halad nga sinunog. Sa diya nga si Kristo namatay didto sa krus. Gilubong unya nabanhaw. Didto mga kaigsunan, natapos na ang tanang mga simbolo nga maong halad ng mga sinunog. Natapos na. Sige ni Jesus, 30 ka beses gibalik-balik pagsultis pinadayag nga siya maong karnero sa Ginoo. 30 times gibalik-balik pagsulti nga si Jesus maong karnero sa Diyos. Sa wala pa mulayas ang mga Israelino
gikan sa Egypto. Nagsugo ng Diyos. Nga magbantay mo kay adunay manlunda nga nagdalag kamatayon sa mga kinamagulangan ng mga anak. Aron i-release ni Paraon ang mga Israelhan. Mag-ihaw kamo og usa ka tuig na karnero. Mag-ihaw mo. Saluro ninyo ang iyang dugo. O katong karnero inyo tong igasugba. Kaunon sa usa ka pamilya, tanan gyud wa giibilin. Bukog ra ibilin. Kung pananglit ang usa ka karnero, sobra sa gamay nga pamilya, mag-imbitar og laing pamilya nga kamo dito ang magsalo basta kay mahurot ang maong karnero. O ang bukog mga kaigsunan pagasunugon. O katong dugo, ipahid kato sa pultahan, igsoon. Kanang iyang haligi. Kay nag-agi sa manulunda, kinsay balay nga adunay dugo nga gipahid. Sa durjam, ang manulunda will just pass over. Mulabay lang ang manlunda. Unya ang mga Hiptohanon kay wala man mahatag instruction. Kamatayon mo inagian sa ilang kinamagulangan ng anak. Muna igsoon ako naglisod kung hubad aning Passover. Kaya mo nagkalugan. Makakita manlunda nga doon nagipahid nga dugo sa durjam, ang manulunda mulabay lang. Mulabay lang. Walay hampak. So saan mo na ito naghubad ng Passover? O ba niya, mo yung Pasko.